Walang Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agtalinaad ka asibibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan ti riknata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Girl, I need you. I need your love. Di napalabas, tumpak kuman ni Flor de Lisa itirang tayo ididimteng ni Chris anang igawid kengkwana. Agsang sangit na ito'y uray idiadadan iti gitibaybay. Saan ang nagsarday ti panagsaibag na ket binagbagaan anaimbag ti baro. Inistorya ni Chris iti inana ti panggap ni Flor de Lisa. Kabigatan na nasokainan nila kay Tano ti surat ti anak na para kenkwana. Ket kastaunay ti sangit ti balasa nga nagpakawan. Kalpasan ti pananganda iti restaurant, impasyar ni Chris ti balasang ket nagamamuda ken Nana Valeria. Ita papagaya madtoy ti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan ana pauluan. Naguguran a puso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. I need your love each moment of my life. The memories you Intad amin ni Manong Chris, ti igatang ko iti uniforme kang sapatos ko. Amin ang masapol ko iti panagadal ko, kanti allowance ko iti panagadal ko. Hindi nagkuyog kami agimatang karagit ka sa bulak. Impagarap dagiti sales lady nga agama kami. Miss? Mabalin ka diti agtugaw diti abay mo? Awanten yaman na. Amangan no makasi nga akit ipanagbasa mi ti libro. Wan gayam, siyak ni Janus. Flor de Lisa tinagan ko. Nagirutang ti panang put-put na iti dakulap ko. Nakapigpig ka ti panang perang na kanyak. Sorry nakayawan na kami niti kinapintas mo, Flor de Lisa. Ha? Naglamuyot ti dakulap mo. Di mo ko mapanunutan na kinabastos. Nalabit nga itala nga makita nak diti universidad. 2 taon nga min ang nagsarda nga agadal. Ay, isumat lagayam. Ura siyak. Dandani sana ka nakastruk ita semestre. Gapo iti kinakurapay mi. Agparo tagayam. Gapo iti kinakurapay. Napilitan na ka nagsardeng. Ngem gapo ta kayat kundi makaadal. Nagtrabaho ka nagurnungag para iti masakbayak. Nasaysaya at matlaeng no damal pasko a kurso. Oras di klasik. Sige, panawan ka pa. Okay, sige. Taragsa ka pa nagamamuta. Sapay kumatag kita tantumanen.
Anya nga minti na pasamak ken ka, Chris. Dandanitan na disgrasya. Jak nasiputan ti mo ti crossing kat imagaw iti linya, mama. Ay talaga nga ti driver ita na saan anaanad ng agmaneho. Manghiramraman da. Ay kunakman nga min no saan ka asimrek itang aldaw. Nagbaliw ti panunod ko, mama. Sayang ti aldaw. At adala nga masikuranak no awan ti araramida kiti balay. Noon niya laditang ti sumilsiplot iti panunod ko. Oh, Chris. Itagayam ti umuna nga aldaw nga isisarak ni Flor de Lisa iti pagadalan, mama. Maging gaita kat saan ka pala ang amaawatan. Pakaragsa ka kiti makatulong. Awan ka diti sa bali agapuna iti panang tulong mo kini Flor de Lisa iti panagadal na. Amamuda kon, mama. Saan nakagururay ti supapag iti anyaman a kinaimbag a maaramida? May sapay a pampanunutag. Saan ka di nga adu ti subject ti nakabagsakan na? Nabaybayan na ti panagadal na. Gapo iti nobyo na. Aglalo lang arudan. Edin sukat da ito iti sabali. Kasapulan ni Flor de Lisa amay kaniti sabali agundaway, mama. Manong Chris, agyaman ang tamaawatan ti kasasaad ko. Kaasi ti apo, nasayaat mo ti umunang aldaw iti universidad iti daytoy nga aldaw. No da sabali may tulong ko king ka. Saan ka ngagbain na mangibaga kanya ka? Agyaman akmanan. No kasapulam ti igatag mo iti libro. Ibagam kanyak, tamang tedak iti kwarta. Naimbag kayo launay. Nya ka na ya. Pakaragsaka ti tumulong king ka, Flor de Lisa. Ado tinaskan apagyamana kada kayo. Kunakmanan, saan mo kumaapanunutan dayta? Girl, I need you. I need your love. Masangputan kagayam dito'y balay, Flor de Lisa. Kumusta ti umo na nga aldaw mo iti pagadalan? Nasayaat mo tatang. Nasangputandak ang nakasango kadag iti libro. Agar-arami dak iti assignment ko. Ay ngam, isardong kunto taglutuak iti pangrabyan tayo. Ituloy kunto inton madamdama. Mangan ka pa'y tumikin ay nagluto ak. Pamudpud mo. Ngam sakon ti makaamong agluto. Naimas. Saanon tatang? Amok ka nabanog kayo iti talon. Naskan nga igaod mo ti agadal. Babain ti mangpapadal kunta. Saan kayo madanagan iti day tabanag? Saan ko asayahan ti sabali agundaway ana itid kanyak? Ni Nana Valeria ti ad-adda akabain ko. Apayan tatang, nakaululi mo kayo kabayatan tipa ng rabi tayo. Naunag sa tipan panutin nyo. Naimas da ito taraunta. Amom, aging gangamin ita. Pampanunutak pala no, apay akayat nakaatulungan ni Chris iti panagadal mo. Naimbag at tao ni Manong Chris tatang. Gapo siguro iti asin na kanyak. Amo na ti amin ang napasama kanyak. Awan nga tati urayan na asupapak iti kinaimbag nga ipapainakan ka. Ay day tatijak amo tatang. Saan ko maamasair tiriknam? Ti kayat ko asawon anak ko, awan ka diti nadlaw mo ken ni Chris. Napintas ka. Ang mga noad-damot panagayat na ken ka. Ni awan mo ti madmadlaw ko ken kwa na tatang. Ngam no,
Kas pangarigan ta agarem ken ka. Aklonem ka day. Ni apay matan tatang tadi nagturungan ti saritaan tayo. Ah, Ay, jak masungbatan day ta sa ludsod yo. sabaw. Ay, saan na ka may kariki ni Manong Chris, tatang? Tabak nang da. Imbaga na kanyak, asaan ko apang panunutan, ti panang supapak ko kenkwana. Mariribukan lang arod ka dagiti imbaga ni tatang. Ngam, ikarigata nga ipasnak ti panagaramit ko iti assignment ko. Naskan ana nga to dagiti gradok. Ay, kababay kini Manong Chris. Malagip ko man ang tinaybaga ni tatang. No agaram ka no ni Manong Chris. Mapagkudkudak nga ta. Oh, san? Nadlaw ko natamnay ti langam. San kan samot nakaturog? Nasapa ka nakaturog, mama. Ngam, nakaringak itay alas 3. Ay nagsapa kan. Kasapulam tinan-anay at turog. Dahil tati impatigmaan ti doktor ken ka. Jakmat nakaturog itayin, mama. Nakitkidemak. Ngam uri kasano ti panangipapilit ko makatulog ha. Talaga anaatapan ti turog kanya. No anya ditan ti si Milpot iti panunot ko. Oh, apay anasinga ti panaturog mo. Ang mga no, nalipatam ti nagtumar iti vitamins mo. Naimas da di atumtumarak nga agas, mama. Sige nga, Rudan. Ituloy kong da ito'y araramidak. Naglain kan? Ay, agyaman nak Amom ka di amay sa daytoy a subject? Nakabagsa ka? Flor de Lisa, saan ko kumaapakabasulan ti panagdamag ko kan kanya? Masirib ka matitikunak. Napanagnagakday iti subject a pagkaklasyan ta. Anya ti kahit masaludsudan kanyak. No apay, anabagsa ka iti daytoy a subject ko? Ladingitak no nasayar ko tiriknam. Malagip ko man ng tinobyo ka ng luho kanyak. Adagayam nakas ang apadas mo ti ayat. Uwan, jakon kahit alagip mo pa'y. Dandani na dadaal ti biyag ko gapo kenkwana. Kunam adimon kayat tag sangit, ngam manartaraigid mat dagati luwam. Dahil ti panyo. Agyaman aklaunay kan ka. Adapay may sangay pudnok. Gaputa maguguran unay ti panunot ko. Ginandat ko ti agpakamatay. Anya? Ay, namalagip ko day chay. Agkinkin tayo gak. Amok adak kalabasol iti Diyos. Ti panang panggap ko. Amang katali iti bukod ko abiyag. Well, talaga saan na may parbang? Saan ta kung magayaman anagam ammo? Saan siguro mata ni Flor de Lisa tinaglugan iti dayja kotse? Kuna na kanya ka nakurapeda. Nobyo na kunak kuma. Ngem saan pa'y matanan anay anak kailiwliwag iti panagsinada iti nobyo na. Naliday tilangan na anak kalagip iti napasamak iti nobyo na. Kinuna na pa'y kanyak. Asaan nan akayat ti agayat. Girl, I need you. I need your love.
Inawagan ka pa ingin muna, lumabalin nga awisan ka ngagpasyal, Flor de Lisa. May salang ti assignment ko manong Chris. Nalpas ko pa ikit din Iso nga inton itulnog na. Maturog akton. Mabalin nga rod nga ipasyal ka pa ilang iji balay. Kalpasan ti pa nagpasyal ta dito'y mall. Mabalin matlanta manong Chris. Kayat mo ka di amangantan? Wenno, mapantapay lang agpasyal ka dagiti pagkatangan ti kawas ken alahas. Ne, awan ti igatan ko iti bado wenno shopping. Relax. No da makurso na dam abado. Gatangam. Siyak ti bang bayad. Ha? Ne, sobramot daytan manong Chris. Nakababain. Saan? Pasatlay tayo ti panang tulong ko king ka. Iti panagadal mo. Nasaya ating pasyar na ka ni Chris. Nagsasaruno tayo lang nga dimteng. Ada ngamin dinaraya kapaskan. Kinid daw na ngamin asakbay nga itulnog na iji balay. O may kami pa lang dito balayo. Nana Valeria, agyamanak. Oh, pare ti anya, Flor de Lisa. Gapo iti panang paadal ni Manong Chris kanyak. Dakalaw na abanag dayta. Mabainak pa yun kada kayo. Awan ti problema iti dayta. Kaya't ko naragsak ti anak ko. Ha? Ati kayat ko asawan, naragsak ti anak ko at tumulong. Ado ti matultulungan na. Ay ngam, na isang sangayan ka ken ni Chris. Ito na ang araw na Uha niya pa lang tararamidam dito'y salas. Sumurkan ko iti kwarto kalpasan na itulnog mo ni Flor de Lisa. Aginanak pa'y labit, mama. Sa anak pa'y makaturog. Kinapudno na. Nanggag ko tinagsarita nyo kini Flor de Lisa. Saan ka di apudno timbagak? Saan ka lang maasyan ken ko na? Ngam, na isang sangayan ni Flor de Lisa iti pusum. Mama, Apay akalata nagsinay ka. Karbangam tagragsak. Kaya't ko naragsak ka, anak ko. mama, naragsa ka kay Teraramida. Makaanayin nga kuyog kami ngagpasyar kini Flor de Lisa. Kahit ko nalablabas nga miti dahi tati kinaragsak mo. Kahit mo ka diya siya ti makisarita kini Flor de Lisa. Isaanan, mama. Siya akong ti makaamo kini Flor de Lisa. Panunutok pala ang tinibagan ni Nana Valeria iti rabi. Na isang sangayanak kano iti puso ni Manong Chris. Anya nga tati kaya tasawon ni Nana Valeria. Malagip ko lang arot ni tatang. Naibaga naman ang idirabi akalpasan ana itulnog nak ni Chris. Amangan ka no ada sa bali agapuna. Amot gayam. Flor de Lisa. Awan mo't gayam ti klase mita akas kanya ka. Mabalin ka di, awisan ka ngagmerienda? Sige. Ano anya ti kabaalak nga ipamerienda ken ka. Bagla pagsaritaan ta. Anya ti kahit masawan? Komporme. May panggap iti panagadal ta, ken may panggap iti kabibiyag mo. Naistoryak mo't aminan ken ka dagiti napaspasamak kanyak. Sige. May panggaplatan iti panagadal ta ti asikaswan na. Wenno, kayat mo, siyak ba't ti agistoryakan ka, may papaniti biyag ko? Amangan nga min, wag sangit kan tumanan. Saan na kami pagsangitan?
Saan ka pagsangitan? Kaya't ko naragsak ka. Amon, napintas tagbiag. Rumbeng asaan tayo ang mabannog iti panagbiag tayo. Flor de Lisa, anya ka di ti ar-arami dami ti kwartom. Rumuar ka pailaeng, adda sa nga ilim. Wan tatang, umaya kon. Sino ti sa nga ilik, tatang? Ni kadi manong Chris? Aw matimbagbaga na nga umay dito'y balay itay inawagan na. Saan ani Chris? Janos kano tinagan na. Kaadalam kano. Anya? Ni Janos? Agar-arem kadiken ka. Nay, at dagayam karibal ni Chris ken ka. Ay, ni tatang met. Saan nga agar-aram ni Janos kanyak? Nasinged kami laeng. Pasaray tulungan na kadagiti assignment ko. Amo ka di mo namnaman na pasyaran ka dito'y balayo, Flor de Lisa. Naklaatak nga rod. Kaya't ko lati makisarsarita ken ka. No iya pagadalan. Apagbiit matla ang makasarita ka. Kakaiso na nga ang trabaho kita. Ne, agtrab-trabaho ka gayam kabayatan ti panagadal mo? Kasapulan. Kasta tibiyag tinakurapay. Tapno makaadalak. Ne, agpapada tayo anak ko rapay. Kas makita mo at dahi ti balay mi. Nakanumno mo. Imbagpaiken ka at agmay-mesa ka nga anak. Talo kami nga kakabsat ngam. Nagasawan dagiti dua lalaki a kakabsat ko. Kas kada-kwada, saan damat anak kaadal? Amok nga awan klase minton bigat. Isungin pasyar ka dito igid ti baybay. Mabalin mo't ko mga ngayon ton bigat, ti pa nagpasyarta. Urag malmalam tang agpasyar. Ay, naira na mapana ka di Manila yung bigat. Agaroplano ak. Ada napatag nga si kaswag. Eksubliak matla adagos. May panggap siguro iti negosyo day tanya. Flor de Lisa, naragsakak. Takadwa ka ita. Ay man kayam. Dahited ko king ka. Atoy. Ha? Ni, adayo pa iti kasangay kumano. Anya ka nila ito'y? Loktam. Mabitlang. Tay katagtibungon na. Tapno makitam tinagyan ti kaheta. Tip-tibayo. Aday ta. Ha? Nagpintasan asingsing. Adapay kwentas. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, padaanan ti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan ang napauluan. Naguguran a puso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Isursurat ni Delfin Dumayas, ken iti direksyon, Lubimin Aquino. Produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted source of news and information. Bumbu Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. No one can take your place deep within
my heart.